Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. For today's lesson, we are going to learn subtopic 7.3 which is air pollution. Okay, kita sambung silibus kita. Okay, this one is the last subtopic for chapter 7. Hopefully you can understand. Okay, and feel free kalau you all rasa tak faham, boleh tanya soalan. Okay, boleh PM atau text lah. Okay, ataupun maybe boleh buat voice chat. Okay, saya terima saja apa bentuk soalan. Okay, so look at 7.3 air pollution, pencemaran udara. Okay, these are the learning standard. Apa yang awak perlu faham dalam subtopik ini? Okay, so the first one, define air pollution and air pollutants. Okay, apakah pencemaran udara dan apakah bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran udara? Pollutants. Okay. Next, communicate about air pollutants and the causes. Okay, apakah punca? Okay, dari mana sumber bahan-bahan yang membuatkan pencemaran udara ini berlaku? Okay. Next, justify steps to prevent and control air pollution. Jadi awak perlu tahulah langkah-langkah untuk elakkan ataupun untuk mengawal pencemaran udara. And you have to know how to solve problems on the adverse effects of air pollution. Jadi awak kena tahulah cara nak selesaikan masalah kesan daripada pencemaran udara. Okay. First of all, look at what's the meaning of air pollution. Apa yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Okay. So air pollution is the situation which involve the presence of any pollutants in the air, even the soot, even smoke, okay? Okay, dust, all that are pollutants. Apa sahaja yang ada dalam udara, maksudnya selain gas yang awak belajar sebelum ni, itu disebut sebagai pollutants. Okay, and normally all the pollutants will bring harm and discomfort to living things. And for sure, this will destroy the environment. Okay, so air pollutants come from various sources. Okay, for example, you can see from this diagram, air pollution from a factory, for sure the smoke, okay, the smoke released by factory, okay, can cause air pollution. Okay, this one more detailed. Okay, the pollutants, okay, smoke, soot, dust, carbon monoxide, okay, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, plumbum. Okay, saya harap awak faham kat sini. Smoke saya rasa awak tahu. Okay, so di sini asap, jelaga, okay, habuk, carbon monoksida, okay, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum lah. Okay, so all these pollutants come from these sources. Exhaust of vehicles, exhaust kenderaan, okay, factories. Okay, next, the pollutants, dust, soot and smoke. Okay, jadi habuk, jelaga dan juga asap ni datang dari mana? Sources can be from open burning, cigarettes and forest fires. Okay, pembakaran hutan kalau terlalu kering, kemarau berlaku, terlalu panas, hutan boleh terbakar secara sendiri. That's why forest fire. Okay, so soot, smoke from forest fire can cause air pollution. Cigarette smoke, saya rasa awak tahu, nak open burning memang sengaja nak membuat pembakaran terbuka. Okay. Next, okay, tengok pollutants, radioactive materials, bahan-bahan radioaktif. So sources from nuclear power plant. Jadi kat sini daripada logik kuasa nuklear lah. Okay, kita tak silap saya dekat Pahang ada tapi tak besar mana lah. So Japan,
Japan besar lah. Okay, and then Russia. Dekat Rusia, memang besar dia punya nuclear power plant. Okay, next, pollutants, aerosol spray, chemical fertilizers. Semburan aerosol, saya rasa awak tahu, awak sembuh insects, guna pesticide dan sebagainya. Semua tu pun sebenarnya bahan-bahan yang menyebabkan pollution. Okay, also classified as pollutants that will cause air pollution and chemical fertilizers. Okay, the sources for sure, agriculture and plantation activities. Okay, and next, pollutants, dust, soot that derive from construction sites, asbestos factories, limestone quarries. Okay, yang ni saya rasa awak tahu kalau awak pergi ke Kelantan, Terengganu, Pahang, kena lalui Jalan Great, banyak perindustrian batu kapur lah nak hasilkan cubin ataupun tile dekat rumah awak tu. So, banyak kuari limestone, batu kapur. Banyak gua batu kapur kan? Okay. Asbestos factory, semua ni memang hasilkan dust, okay, habuk. Semua tu menyebabkan pencemaran udara. Terutama bagi efek terutamanya kepada orang yang ada asma, asthmatic patient, ada lelah. Tak boleh hidu asap, tak boleh hidu habuk. So jadi penat. Okay. Okay. Next, pollutants CFC. CFC for sure from apa saja yang ada kompresor untuk bagi sejuk. Fridge. Okay. And then aircon. Nampak ni. Air conditioners. Refrigerators. Aerosol sprays. Electronic factories. Okay. Even kilang elektronik pun memang boleh hasilkan CFC. That's why sekarang penghasilan aircon, air conditioners ni banyak yang guna HCFC yang lebih eco-friendly lah. Tapi actually ada juga CFC yang dibebaskan. Okay, release. So agak bahaya lah. Okay. Okay. So, untuk aktiviti saya akan bagi nanti. Tengok dulu. So, pollutant air can cause illness and discomfort to humans. Okay, saya dah sebut tadi. So, there are various steps that can be taken. Pelbagai kaedah yang kita boleh ambil. Kenapa? Untuk prevent dan untuk kawal pencemaran udara. Okay. So, tengok kat sini. Okay. For health, kita tengok. Smoke and dust can cause breathing problem. Even you tak ada sakit pun, you tak boleh bau direct, non-stop smoke, even dust, habuk. Okay. That's why kalau berlaku jerebu, kita perlu pakai topeng muka tu. Okay. Sulfur dioxide can cause respiratory problems. Okay, for sure ada masalah pernafasan. Mana boleh direct hidup, bau, gas-gas yang berbahaya macam ni. Okay, released by vehicles. Bau pun sangat tak elok kan, bau pun awak tak boleh nak bau non-stop. Okay, asap daripada kenderaan. Okay, carbon monoxide can cause headache, mental retardation and death. Nampak ni? Saya rasa awak pernah tengok sebelum ni carbon monoxide poisoning, keracunan carbon monoxide just because of tak buka cermin kereta and then kereta tak bergerak, stop kat situ, boleh menyebabkan kematian. Why? Carbon monoxide actually will compete with oxygen. Carbon monoxide
ni CO ni, carbon monoxide, even tak ada dalam silibus nak tunjukkan kenapa dia akan ganggu. Okay, carbon monoxide, oxygen, O2. Oxygen will bind to your red blood cell. Yang akan bind dekat sel darah merah awak. Tapi bila berlaku carbon monoxide poisoning, CO tend to bind to red blood cell. For sure, this will reduce the amount of oxygen bind to red blood cell. That's why boleh sakit kepala, kurang oksigen kepada kepala. Prolonged effect sebenarnya boleh menyebabkan mental retardation and eventually death. Sebab tu banyak kematian, biar dalam kereta lama-lama tak buka tingkap, kereta pun mati enjin, okay, ataupun berlakunya kebocoran gas, boleh menyebabkan kematian. Okay, asbestos particles can cause lung cancer. Okay, asbestos ni banyak jenis lah sebenarnya. Termasuklah yang ada dalam makmal. Okay, cuma kita awak tak pernah ditunjukkan lagi, baru je masuk sekolah kan, form 1 dan kita pun dah tutup sekolah. Okay, lead particles, lead atau plumbum can cause intellectual disability. Okay, ganggu masalah kita, maksudnya ganggu pembelajaran kita, menyebabkan masalah pembelajaran. Okay, among children and babies. So semua ni bahaya. Okay. Next, buildings and infrastructures. Jadi bangunan and then kemudahan. Okay, dust and sustain buildings. Okay, tengok banyak bangunan dah jadi gelap, dah jadi macam tumpuk-tumpuk just because of dust and soot. Stain, dia akan bagi tumpuk-tumpuk lah, itu maksud stain. Okay, next, acid rain corrodes concrete and limestone building. Okay, so just because of releasing of these, smokes, dust, sulfur dioxide, and so on, okay, what will happen? For sure, acid rain, because when water from the rainwater mix with the gases, the harmful gases, so the rain produce, water produce, become acidic. That's why we call acid rain. So acid rain ni yang menyebabkan bangunan-bangunan ni kalau cat pun dia akan terhakis. Terutama yang diperbuat daripada batu kapur, limestone. Okay, konkrit pun samalah, batu bata yang dicat. Okay, acid rain also speed up iron rusting. Nampak, bila acidic, dia boleh menyebabkan proses pengaratan yang sangat cepat. Terutama kalau bangunan ke ataupun maybe tempat-tempat yang gunakan iron sebagai bahan binaan, so boleh menyebabkan pengaratan. Okay, mempercepatkan proses pengaratan. Okay, next one, plants and animals. Acid rain, nampak acid rain lagi, makes the soil acidic. So when the soil become acidic, for sure the soil become less fertile, kurang subur. Okay, next, acid rain makes the source of water acidic. Sumber air pun pH-nya rendah, below than 7. pH 2, pH 3, 4, 5, 6 to 7 is okay lagi lah. Below than 6 memang acidic, so not suitable for aquatic life. Okay, so contoh pond, river, when acid rain occur, berlakunya hujan acid, for sure this will increase the pH of the pond water and river water. Okay, for sure most of the aquatic life harmful. Dia macam beri kesan lah, berbahaya. Kita makan pun bahaya lah, harmful untuk kita makan. Cuma awak tak belajar detail kat sini, nanti belajar dalam biologi. Okay, smoke and haze decrease the amount of sunlight reaching the earth. Okay, for sure penetration of sunlight into the earth become less just because of haze, smoke.
asap dia akan tutup lah. Kurang cahaya menembusi bahagian permukaan bumi. Okay, so this will decrease the rate of photosynthesis, less penetration of sunlight, less sunlight will be absorbed by the plants. So this will reduce the rate of photosynthesis. Okay, and last one, climate. Okay, tengok effect. Apa kesan kepada iklim? Okay, smoke from factories, vehicles, and open burning lead to haze, jerebu. Also menyebabkan jerebu. Okay, so excessive CO2 contribute to greenhouse effect. Saya dah terangkan. Increase in CO2 concentration, for sure this will increase the earth temperature or surrounding temperature. Okay, so pemanasan global berlaku lead to greenhouse effect, kesan rumah hijau. Okay, because CO2 is one of the greenhouse gas that will increase the temperature of the earth. And excessive CFC will cause thinning of ozone layer. Ozone layer, kalau ada hole saja for sure menyebabkan UV ni direct kena bahagian bumi. More UV rays. Okay, this will increase the risk of getting skin cancer. So this one pun awak belajar detail nanti dalam biology. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide also can cause acid rain. Okay, kita dah belajar tadi. Nampak efek pollutants. Okay, menyebabkan air pollution. And these are the causes and effects. Okay, lebih detail. Okay. So tengok kat sini. Okay, ways to prevent and control air pollution. Macam mana kita nak elakkan atau kita nak kawal? The first one, law enforcement. Mestilah penguatkuasaan undang-undang. Fine smokers. Kita saman smokers who smoke at restricted area. Contoh, kedai makan pun sepatutnya tak boleh. Okay, sebab tempat yang semua orang masuk. Maybe kanak-kanak dan sebagainya. Okay. Sometimes family tu bawa baby. So, perlulah kuat kuasakan undang-undang. Saman penghisap rokok tegar ni. Okay. Yang merokok kawasan yang sepatutnya dilarang. Okay. Next, find individuals who conduct open burning. Sepatutnya tak boleh buat open burning. Cara terbaik sebenarnya masukkan dalam satu tong, bakar dan tutup. Itu yang terbaik. Sebab dia akan release sikit asap tu. Bukannya direct open burning. Terus bakar sampah kat satu kawasan, biarkan open sahaja. Tak boleh. Okay. Find drivers whose vehicles emit excessive smoke. Saman pemandu yang memang kenderaan yang dibawanya tu keluarkan asap berlebihan. Okay. And prohibit factories from being built at housing area. Kurangkanlah ataupun elakkan untuk bina kilang dekat kawasan perumahan. Macam saya ni duduk Kulim Utama memang high risk sebab ada masa Intel dan banyak kilang dekat kawasan ni keluarkan asap pada waktu malam. Kalau waktu subuh tu memang boleh bau. So, dia release waktu malam. Even malam tetap bagi efek. Okay. Education. So dari segi pendidikan. Okay, daripada kecil maksudnya kena educate student about the effect lah of air pollution and how kita nak prevent. Okay, ways to prevent it. Organize anti-smoking campaign. So boleh aturkan campaign anti merokok. Sepatutnya awak form 1 tolong tanam dalam diri awak yang kaum lelaki. Janganlah merokok. Memang bagi efek. Kalau dah ada family, bagi efek kepada anak-anak. Boleh increase chance untuk berlakunya miscarriage.
kalau ibu tu hidu asap rokok. Okay, sangat bahaya. Encourage public to walk or ride bicycles. Okay, so memang boleh kurangkan. Bawa lah eco-friendly vehicle, okay, yang just gunakan elektrik. Kita boleh charge. Memang ada kereta yang boleh charge. Cuma Malaysia ni tak implement banyak sangat. Okay, so better boleh je ride bicycle, boleh berjalan, kurangkan guna motorcycle. Okay, encourage usage of public transport or carpooling. Ni pun jarang, kita tak buat sangat. Okay, carpool, share lah kalau nak pergi tempat yang sama, tapi rata-rata memang yalah management family tak sama kan. So kita akan gunakan kereta satu family sebiji. Atau kadang-kadang satu family tu setiap orang bawa kereta. So sepatutnya perlu kurangkan penggunaan vehicles. Okay. Science and technology, macam mana? Ini yang saya sebut tadi, implement hybrid technology in vehicles. Hybrid means that merge beberapa teknologi. Eco-friendly means that tak guna minyak. Okay, hybrid dengan engine yang tak guna minyak. Okay. Next, choose refrigerators which use HCFC instead of CFC. Saya sebut tadi. Okay. Install filters in smoke chimneys at factories. Okay. Dia ada penapis dekat cerobong asap tu untuk kurangkan, untuk filter lah, kurangkan asap yang dibebaskan. Okay. Use catalytic converters on vehicles. Ini pun sama konsep sebenarnya, nak kurangkan asap yang dibebas semasa kenderaan tu bergerak. Okay. And replace the use of pesticide with biological control to control pests. Okay. Elakkan guna pesticide chemicals tu, gunakan biological control. Just like dekat sawah padi, kita tahu mangsa-pemangsa, prey predator. Macam mana? Kita nak kontrol populasi rat, tikus yang makan padi tu. So kita gunakan burung hantu. Okay, so predator here is the owl, burung hantu. Owl will eat on rats. Itu secara biologi, tak perlu guna pesticide. Pesticide ni banyak jenis. Okay, most of the pesticides memang ada chemical yang sangat membahaya, harmful. So bila guna pesticide, for sure pesticide tu absorb by the plant cell. Tumbuhan tu akan absorb. So manusia makan pula beras yang ada pesticide tu. Even just little, sikit je bagi efek, long term effect. Okay. Okay. So that's all for today. Saya akan bagi latihan nanti. Please do self-reflection, double check you boleh faham tak. 7.1, composition of air. The pie chart given, saya bagi, saya terang dengan detail hari tu. Okay, concept of combustion. And then tengoklah fire extinguisher, principle yang digunakan. And the last subtopic for chapter 7, air pollution. Make sure please memorize all the air pollutants. Okay. Then ways to prevent, to control, okay, and then how to solve the problem. Okay. So that's all for today. Thank you very much.